ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хуш омадем ба канали оилавӣ дар олмон. аз худои мутаол умедворам ки ҳаматон хубу саломату бардаму бақувват ҳастед. дӯстони азизам, имрӯз влоги мо аз роҳ ба тарафи мактаб сар мешавад. Сабринара мактабаш рафтестем. ҳозир мерем чи файродмон кардем, кӯтоҳи гап ки файродмон кардем, бояд мо бирем. аз сабаби ки карантина мерем, мо дарсошона ба даста мегирем, биёрем, бо тайёр ки кардем мебарем, метем, бо аз ин дарс тайёр накардара мегирем, меёрем. ҳамин хел кӯтоҳи гап ки то охири карантина мо ҳамин хел овора ҳастем дар роҳи мактаб. ай Дилноза ҷона боша, маълимаш меёра, чиёша дарсоша меёра, дарсои тайёр кардагиша мебара, бо тайёр накарда меёра лексияш. барои ки мактаби Дилнозаҷон чӣ хеле ки дар видеои пеш гуфта будем, бо баракай. манам хел дӯстони азиз, ҳозир мо рафтестем ба сӯи мактаб. Дилноза хунук нахӯрде? имрӯз ҳавои мо хунукам нест, рости гап. ҳавои абрайне ки боронам нест, ҳаррӯза борон буд. имрӯз худоро шукр борон нест, хунукам нест. ина мо бе перчатка бе ҳичи дастон монда берун, сёмка дорем. ҳавои зур аст. бисёр вақт ман сёмка мекунам, телефонам рости гап я даста ки меқапем, телефон ҷунбида вақте тамошо мекунӣ сари одам гаранг мешавад. ҳозир намедонам да даста қапидам, намедонам ҳозир вақти баъд да чи канал партофтан мебинем вайша результатша. нам хел дӯстони азиз, аллоҳу ла илаҳа иллаҳу алҳайюл қайюм ла таъхузуҳу синатун ва ла навм ма фис самавати ва ма фил ард ман залладhi яшаъу индаҳу илля биизниҳи яъламу ма байна айдиҳим яъламу. шумо кадом сураро хондасин? сураи вай бугед. хамали чира сураи вай? оятал курсира? не, ман чира гуфтам сураи вай? барои вирусай ку? коронавирус. аллоҳумма инна аъузу бика минал бараси вал ҷунуни вал ҷузами ва мин сайри асқом. маладес. ина дӯстони азиз, мо да вай расидем. мо чиратай дар рости мактаб, дар рости вай очират истодагиам. Сабрина сурара ту фромӯш кардаги? Чира? сурара сураи коронавируса. аллоҳумма инна аъузу бика минал бараси вал ҷунуни вал ҷузами ва мин сайрил асқом. гугу дӯстони азиз, бинем ки чӣ хел очират бисёрай. мо инамиҷа дар очират истодагием. кае ки очиратмон биёяд, ба мо дарсоро мегирем, меравем. ина дӯстони азиз, очирати мо низ қариб омадай. ина дӯстони азиз, мо дарсои Сабринаҷона гирифтем бо як падаркаи дигаш додаи маълимаш. имрӯз ба фикрам ки маълимашон нав мешава, маълимашон рӯззабон мешава. и маълимашон олмонӣ буд, ҳомиладораи чӣ мешава, ба фикрам ки мерава моҳи февралда таваллудкунӣ мерава. маълимаи нав мешава. хай хирсандира Сабрина чи мега, ҳам рӯззабонай маълимам, ҳам маълимаи нағзака. и маълимаш ҳам нағзак буд, барои изиқ шидай, барои уш хирсан шидай. хел дӯстони азиз, ина ки дарсоша гирифтем, ҳозир мебарем дар хона, дарсоиро ҳалл дал мекунем. агар нависӣ хушо надонам, ӯ маълимам рӯса метавонам бигум шо ягон чи рӯса метавонам. ягон ҷои намефаҳмидагиша мефаҳмонад маълиматон. чаҷӯ ман сураро нагуфтам ку? кадом сурара? аллоҳумма бигу. аллоҳумма инни аъузу бика ва минал бараси вал ҷунуни вал ҷузами ва мин сайрил асқом. маладес. оятал курсира ку бугу Дилноза? то охирша медонӣ?
اینه که همون یک سلو شنیدم خیلی خوب بگو. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علم من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يعوده يعبدوا يعوده حفظهما يعبدوا حفظهما وهو وهو العلی العظیم. молодец انا همین دو چیزی آخرش نمیدونی از یاد کن Можно я попробую как же? چی باید قاکش همش نی قاکش Как мы попробуем это помогать? بگو Я чхалбат. الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بین ایدیهم ما بين أيديهم و ما خلفهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه علمه بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده ويعوده حفظهما وهو العلی العظیم. ماشاءالله ترى من نمیدونی که خشرو از یادش کنیم که از یاد کردن و قهوه نه دوستان عزیز ما خانه در رسیدیم ای دلنوزه خط اومده گه بسازیم روی خط چیه؟ ای چی یوتیوب خط من اومده دوستان عزیز انا ما در یوتیوب ماشاءالله خط اومده خدا را شکر اینا دوستان عزیز ماشاءالله یه خوش میکنیده باز میریم در خانه انشالله که با یک جایه همه کسا ایرا میکشویم میبینیم انشالله خدا خواهد بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز اینم پدرکه که صبرینه مکتب شدودن خواستیم یک جایه بکشویم ببینیمش کنی در درونش چی دارد صبرینه رم که اوچه سیامکه کنه بکشون ببینیم که درونش در چی داره بعد اینه ختم یک باره میکشویم نشون میتیم بیا صبرینه جان چی داره درونش؟ کنده چی داره؟ کنی کشوش؟ انا دیدی؟ دمی بریزش خواهی؟ کنی بریز؟ همش هم خیلی بده خیلی نکن خنده که پدرکه صبرینه را کشودیم نوبت به خطی ما خطا میکشویم از یک جای میبینیم نه دوستان عزیز باید که ما ایمی سه طرف کشویم گوکنه نستگه که اتروت کرایه ای سه طرف نستگه باید که نمیخواد ای سه طرف ما میره کشویم به قیچی را فکرم که میشه آشن کنی که نه میخوام میکشویش اینا دوستان عزیز این جایی که ما قپیدگیم جای کودای اینا جان هسته همه ویاش یکم شک دیوم سیوم چورم شک روی همینو همه را نگاه کرده بعد پین کودک چی میکنیم خیلی دوستان عزیز اینا مکتوبی مرام اومد انشالله که خیلی بود دوای
чиш мекунем. касоне ки вай шида боша баъд намехел 10 евро зиёд шава намехел мактуб меша ай Google AdSense. дӯстони азиз дар инҷа боша ҳозир мо тайёр мекунем булочка бо шоколад. аз сабабе ки борона берун рости гап хушм надод мағоза рафтан шириниҳои кӯдако тамом шуда гуфтам бес худам оёда тайёр кунам то мағоза рафтан омадану тар мешави меравӣ. барам хостам худам тайёр кунам. кӯдакоам спецзаказ гуфтанд ки шоколад булочка бо шоколад тайёр кун. чаҷон ҳамон гапи кӯдакоро дар замин намонда гапшона дар замин намондему хостем ки булочка тайёр кунем. ина маҳсулоте ки барои муҳоз барои булочкамон даркора ҳаматон медонем кадбоно ва ҳаматон тайёр карда метонем. хай бояд ки нишон битем. инаи дрожжа қатъи дар шир чӣ мекунем як 10 минут 15 минут мемонемш ки беста дам бигирад. аи шакармо камакакшон қатъи мекунем ва мемонемш ки беста.
با همین دوستان عزیز ویدیو امروزه ما به آخر میرسد. باقی در امان خدای بزرگ رحمت به همتون که دستگیری میکنه، لایک میکنه، کامنت‌های بهتری مینویسین. خدا نگهبان همه ما و شما. خیر تا ویدیوهای آینده.